नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची अगस्त मास 7 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर तृतीय रजनी बलराम प्रसाद नालकनगर अनुगुल रे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर प्रथम रजनी जगतपुर कटक रे आजिर नाटक तू बदली गलु मु सेमिति अछि। यात्रा धौली आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर प्रथम रजनी कंटाझरी जाजपुर रोड आजिर नाटक लोभ जिहाद लोभ जिहाद। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर द्वितीय रजनी कोरडा जरपड़ा अनुगुल रे आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर चतुर्थ कैंपर तृतीय रजनी कुलेई परजंग ढेंकानाल रे आजिर नाटक अभिमानिनी मु अलकानंदा। ओपेरा याज्ञसेनी आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर प्रथम रजनी चांदमा जाजपुर रोड रे आजिर नाटक सनातनी। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर तृतीय रजनी रूपाली छक शहीद नगर भुवनेश्वर आजिर नाटक तो स्त्री राण मते सिंदूर दबु। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर प्रथम कैंपर पंचम रजनी मनोहरपुर पंकपाल जाजपुर आजिर नाटक तमे भूली गला परे। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर तृतीय रजनी गोलाबंध अनुगुल रे आजिर नाटक पहाड़ सेपाखे प्रियार गाँ। ओपेरा माहेश्वरी आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर तृतीय रजनी दशदल पड़िया चांदपुर रणपुर नयागढ़ आजिर नाटक तू हसिले भी लुह झरी पड़ुछि। ओपेरा श्रीमंदिर आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर तृतीय रजनी नड़ियाली ढेंकानाल रे आजिर नाटक अघरी अघरी। यात्रा रंगमहल आज हेउची तार चलित वर्षर तृतीय कैंपर चतुर्थ रजनी बलरामपुर ढेंकानाल रे आजिर नाटक तू बुझी पारिलुनी मते। ओपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय कैंपर द्वितीय रजनी बाणपुर खोर्धा रे आजिर नाटक भिलेन। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर चतुर्थ रजनी दर्पणीगढ़ कलसाई चंडीखोल जाजपुर आजिर नाटक जीवन पथरे श्री जगन्नाथ। ओपेरा राज दरबार आज हेउची तार चलित वर्षर द्वितीय कैंपर चतुर्थ रजनी मृदंगा नुआहाट भुवन ढेंकानाल रे आजिर नाटक तो परी केही नाही। ओपेरा खंडगिरी तार चलित वर्षर आउ एक नाटक श्रीकृष्ण को शेष हसर फाइनाल बीजीएम 7 अगस्त 2026 शुक्रवार समय संध्या 8 घटिका स्थान रेवती नगर बड़धानपुर शिशुपालगढ़ रे। ओपेरा सूर्यवंशी तार आखाड़शाल रे आउ एक नाटकर रिहर्सल चली। नाटक बाघा रचना दीपक जेना निर्देशना महेश हाजरा।
ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ କାଳିଆ ତୁ କନ୍ଦାନା ଆଉ, ରଚନା ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତୁଷାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା କେଶରୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 23 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ରୂପାଲି ଛକ, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚାନନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟି, 5 ଗାଁ, ତିଗିରିଆ, କଟକ। ସାତଶଙ୍ଖ ଅପେରା ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ମାର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ସ୍ଥାନ କୁଅଁରପୁର, ରସାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ, ରଚନା ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଉ ଏକ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟକ ଧନ ତୁ ଫେରିଆ, ରଚନା ଜୀବନ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଉଦୟ ଭାନୁ। ସ୍ଥାନ ମୀରା ମଣ୍ଡପ ପାଖ, ତ୍ରିଶୂଳିଆ, କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ ଆଉ ଏକ ନାଟକ ପରଶୁରାମର ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ଜେନା। ସ୍ଥାନ ରାଣୀତାଲ, ଭଦ୍ରକରେ, ତାର ଆଖଡ଼ାଶାଳରେ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜିଠାରୁ। ସ୍ଥାନ ଚାନ୍ଦମା, ଯାଜପୁର ରୋଡ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟାଝରି, ଯାଜପୁର, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ 7 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ପୀରବଜାର, କଟକରେ, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଠାକୁରଗଡ଼, ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ କ୍ୟାମ୍ପ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରାସିଂହା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ କ୍ୟାମ୍ପ 13 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଟଲକବେଡ଼ା, କଣିଆ, ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ତାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ କ୍ୟାମ୍ପ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜରପଡ଼ା, ହାଟପଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳରେ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।